U svakom kraljevstvu postoje buntovnici. To su nepravilni glagoli. Oni ne menjaju samo rep, oni menjaju i srce. Menjaju se iznutra. Ali dobra vest, ova magija ne pogađa svakoga. Kratki spoj se dešava samo kod DU i kod RCS. Svi ostali su bezbedni i pravilni. Znači, pazi samo na ova dva. Prva grupa, kratki spoj. Ovde slovo E udara struja i ono se pretvara u I. To se dešava kod glagola kao što su sprechen, geben, helfen i tako dalje. Glagol sprechen, pričati, u drugom licu jednine E postaje I. Du sprichst. Govoriš li nemački? Sprichst du Deutsch? Ili kad on priča. Moj papagaj govori engleski bolje od mene. Mein Papagei spricht. Mein Papagei spricht besser Englisch als ich. Glagol geben, dati. I ovde E prelazi u I. Ti daješ. Du gibst. Daješ mi novac. Gibst du mir bitte das Geld? A kad on daje? On mi uvek daje loše savete. Gibt. Gibt mir immer schlechte Ratschläge. Helfen, pomoći. Ti pomažeš? Du hilfst. Zašto mi ne pomogneš? Warum hilfst du mir nicht? A ona? Pogledaj iza mene. Kraljica Elza pomaže pingvinu da veže kravatu. Sie hilft dem Pinguin, seine Krawatte zu binden. Glagol essen, jesti. Opet alhemija. E prelazi u I. Ti jedeš. Du isst. Hej. Šta to jedeš? Jel to moj sandvič? Was isst du da? Ist das mein Sandwich? Sie ist mein Sandwich. Pazi sad, kod glagola zen i lezen E se pretvara u dugo I E. To se baš otegne. Du siehst. Du liest. Zum Beispiel, du siehst. Siehst du das UFO? Du liest. Was liest du da? Oder er sieht. Er sieht den Elefanten. Sie liest. Sie liest die Zeitung. Mali savjet o kulturi. U Nemačkoj se pizza jede vinjuškom i nožem. U restoranu ćeš je često dobiti neisečenu. Tačkasti transformeri. Ovde slovo A dobija dve tačkice i postaje E. Slušajte dobro. Ovo su tačkasti buntovnici. Kod njih se slovo A pretvara u E. To zvuči kao naše E. Zamislite da su te dve tačkice zapravo podignute obrve. Glagol se toliko iznenadi kad vidi tebe ili nju da podigne obrve. Zato nije fahren, nego ferst ili fert. Glagol fahren, voziti, A postaje E. Ti voziš, du fährst. On vozi, er fährt. Fährst du oft mit dem Zug? Mein Chef fährt ein knallrosa Auto. Ima još ovakvih alhemičara. Šlafen, spavati, tragen, nositi, vašen, prati. Da ne dužimo. Poslušaj ove primere, a onda pauziraj video i prepiši listu koju ću ti stvoriti. Schläfst du im Büro? Er trägt ein T-Shirt. Wäschst du deine Hände? Ovi buntovnici se moraju ukrotiti vežbom. Skini aplikaciju da ih vidiš, skriptu da ih naučiš i vežbanku da ih savladaš. Linkovi su u opisu. Srećno! To je to, čarobnjače. Savladao si srce rečenice. Kraljeve, radnike i buntovnike. U sljedećoj lekciji uvodimo red i zakon. Red reči u rečenici. Vidimo se tamo. Ćus!